Wangalizi watukufu wa hesha bakati la internet ya nyonsi mri ishiliao na uridunga harma ye radio nukta rirejei harma mpango mahsusu halikanao ni hawa jimla ifumao harma ya hatu na uhusu le suala la he hutba ya he raisi wa he daula ikao hutba ikayao haitekeleza ho munasaba wa he sherehi ya umami ya mahami lika oranzido ya renga daula ya Komor ngarjoka ya raisi Azali Asumani hafanya mahami libandi ya deze hele ya ka uzishidanilia o mahaziuzi li na kumena shenda yaro na aba haifanya mahami li isababisha raisi wa he daula ranzila hiyo beti salam hakaha hudumu para wa Komor ahwenda wele wa sherehi usiku wakati ununga si harma ye plateau ya hatu rimlalika ye mudiru jimla mzamani wa he radio ya taifa wana Ali Jai wa Hamad Jai waziri mzamani wa he zabar zandani ikao mhu wa he idarazi ya ngasi ngome ikao harumishi harma yezi ya Muhammad Abdul Wahab ya basi mwaju ngeban ngasi na imana ya simtahani mzima mengoni mwa mashababikao lelo wa himilia yezi ya Rais Azali Asumani bishokanga mzima ikao ngonziani ngujo rahaka ja watu waswili nade mudiru wa heze mali husianao ni iye wizara ya hezabari zandani bwana Muhammad Mwinyi uliojix ngarendelea na utahari fungu mpango wazima dasina waziri mzamani bwana Abasi Mwaju marhaba minji wakubali uje erike wazima usikwale wenu ili ritansawe hahandani de hawa ya jimla ya siasa ya repumia ranzile tarehe mengo milina nsanu uje tarehe mengo milina dadaru ya mwezi wame hawai ribiri ya namna je ujurongoza wa Komori hadani kutukuza wa Komorika ngawe banu wenasi marhaba menji mwanama nonondo ushukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rilikae fuswainu ya hansi na mo rigio wasula wakati ya mandaon na ushukuri yao wa Komori au waonesa ufahari waonesa ujuzi waonesa ufadwa haya haruma za tsahwa zijiri Komori za tsujiri na ushukuria wajau radio ya nukta FM heze mvu wajinika o hatsaha wa hashirishe hani wakati ezijokanga zijiriwa haruma imasiwa hatu nezelo ngikao ngazendelea haruma le bundo la hansi iyo ndi zinuza handani ya bilindo kaya tarehe 25 uje tarehe 26 wasuli tarehe 20 fukare wa Komori wandi hawa kahele wa ukaya Komori ngendo ya angamia haukawa roalo hundani watu hanzeyes roalo Faransa watu hanzeyes wapara wa Komori no shangazo wa Komori ukaye Komori tarehe 26 ngejuka na damu ikena mro ikawa ikisababisha ngabo wandu wa hulo mijini hatu mdaza hanguna mzee wangu kwa jasubuturo haujamoroni hawa wao wakamoroni kwa jasubuteni uroha nusu hao uja ushindoni wakafikiri ukaze ndongoza mbazila zila ndongoze ndo za afanyishike wakafikiri ukayale le togo lile la shemezizi waranzi Faransa no wandu Faransa wakafikiri kila zila ndongo zendo za resa kweli sho wa Komori waelewa wa Komori waonesa umarifa wa hao waonesa ujungwe wa elimu wa hao waonesa namna wanzawa yazinu hana mrajina namna waelewa za faida zidone zinu hana ezizi rajina za vira kamati mbandongo ya ajiri kamati mbandongo ya rendeha hana mndu yakawelewa kwa wandu wandabo wanjia harumwe biashara hao wanjia harumwe mesha hao kamati hata mbandongo ya ajiri hatoa mwisonzuani hawe kanjema hane kahuna ya hao kaiko ndu wadombo ukaya omndongo joka upango wa hiho haweda munge joka upango wa hiho jesi shehun nge iyo dia tongeza ramba ukanga shukuru ya Komori kashukuru wa Komori waelewa ukaya Rais Azalizo yafanya leo kazi yafanywa harmo wandu wa biramu nsini Rais Azalize faliki azone saza njanziani nezuka ujanziani kazi jambo nesi wandu wa biramu nsini wa rumensini wede mana wa mwakompanye waonesoka kwa na utanga eno rojo kanza wangamizenti kwa na utanga eno rojo kanza atedembuti juu kwa na utanga haina mdu kanza ya destabilizenti yinu haukaba wandu wa rejeo dingonu jumaiko wandu wakaya fikiri kwa yumungu ni mwele suhanda ni waitire dokai opposition waleme watu musu wale wambokaya abanga ajirantu zo Mwenyezi Mungu de jojo zo kawrende hate ko batu singa zo rejo sonti pia yabo waelewa ukaya science ke jawabilia si jeishi kal jawamilia si maraiya kwa jawamilia si demi jihadu kwa jawamilia
wa solidarity ukababa hangwa unokaya na resent ze Mungu na nasibatu zirongozatu ngerenzo Mungu omwiso mwana manono ngamuhambi ukaya ewafanya haukati zamba juzi samba ukaya eka opposition washindi wa mjila ndumengo mirara mwefanya abdul komori yabo abogela demorense ezire zatu hata tuhambi ukanga mjore jeiwe la hemindu yabonga mwanzo njibutse na waja wandu wabiromba ukaya area zalika tina légitimité on haje ko légitimité on haya ukaya plus de la moitié de la population wasi hondia ni wamba katota hemduoi tuambia onjila ndu mengo miraro fo yadel komori riwone hawa mjile wandu bo fo yede famuri wone kwa jombo kaka onjila wandu arumwe place de l'indépendance ya Komori wafanye démonstration de force hao rijeri wone usifu Muhammad bwana waeche omjinukazi ahundi habo bwaja waeche hata haswali swala ya haja asuri sufaka akaja shukura Mungu walona mo we atuka usuko wajana ula usukwajuzu la umbala ndahira shaja tawasuli bala hakabada ya vira stad kartala alafa ibujulu ya bwatona mbamru ya mumilia ya roho ya jaja bwatona mbamru ya mumilia shukura Mwenyezi Mungu yavuka hareje yo mjini hao enda mjila wanazijana hiyo ambaye zingero hao yuni wanu hambe uka kwa tile capacity wareje badana sifamadi bwana mkazi wamba ukayazinge donai yabo hiyo ndogo ya jiferesha mjiri shukuria Mwenyezi Mungu ukaze ndongoze dua ngasifanywa hazi hazia ya president Azali injia wando muoni ze projet za hahe ngazi konso wandu enamne ntiende siwa wandu ngo aminiyo hakandu kwa tuelewa ukaya ngabo badala yo badili Azali na mdumdu wa jina ezabari hindi nwanda tuona badala azabari badala jojaje ijobe hani ndo enga rongondo ranti Azali ko wandu pia wandu waone hazebe hawo developer wa president Azali wandu wafanya kudeta Azali yafanya kudeta mama hamilia kanaiza kudeta wandu wanji wanda wambadawe ikale wangu ya vote waringe dictateur fasiramu luka wandu wanu kwa tunda mbio kati mbabiza posto kakwa janiki wazo jana watawa kwa janiki wazo jana juzi warudi watawa wale ukaya wakatunuka uti warudi wale wandu ngoo ukaikaza alihenu ndaba yatimize imanda yahe ya suri 2029 irudie irohende nzuane kawanzu paskwanzu hata wangu unesao kaya ekende namna nsimende si wao ne namna seshwasinishe ndeso shanzoni shinu shatuparo hunda raisi wa kweli Hamazali ngasitarate manda hatori ni kazali wanzuani kwa zambao ukaediza ya nzuani ya après 2029 ngasipreri ni kazali haukaya yesheswa shinu mwani mwana wa yesheswa shinu wamba Abdallah Mohamed Sambi katina banongo raona katina banongo yafanyiwa kabati mbarongo ikawe ione sapichela ukawe himwana yanda wamsheswa shanzuani shaleo rahunda mwana wa ila sheswa shangazija wamba Colonel Azali zenongo yafanyo nzuani hunu basi sipakacho kaye mzuani sipakacho kaye mwali sipakacho kaye mgazija deni mndu johozwa ne maswa inu ani mkomori yani mkomori uamino mkomori uamini zitabu za Komori mkomori ulone hamu ya hoa Komori bahi ekai hiyo ndio emalideri wa wenji wa ngazija hakawa kutusha lideri mzuani harimo zitabu zino tipia kutusha raia mzuani harimo mashakano tipia watu lideri wa politiki wa mgazija hanafungu na ukabu hatiwahi ngo isao mahakume ngazija mahakume nzuani mahakume mwali yawe mahakume jukoroje ngazija wa ndi haukaburi ni tipio wenji halafangu na ukaya na mbudawe hauna mbudawe sibishia ngabona ukaya ngela dhimwe fia ba itisho zioni patika mdujo unda maana parce qu'on a wakati wa usawisa nge sisi amini ukaya ensingi yo jumaze ambition politique za hatu ensine kaye ensine ende avec ou sans nous avec ou sans fonction avec sans nous avec ou sans nous nganzori kaye ensinga jokuwa no sisi rende sababu densi huwe ensi kaye no sisi za tuzende dingoni ensine ende marhaba bwana waziri marhaba mdungu nuktoa mdungu zefikra za bwana waziri mzamani bwana Abasi Muhaju abasa alijai Muhammad ajai nguhanyiso zefikra ikao bwana Nyasi Abasi hazielea haunga wena maoni mando ajina ujoka ulitra sezi aba damwafiki anuktoa jana haruma jana zirongo limana Abasi Muhaju ya zone sawa hadani amjoka hanza tena beseye
ni rajisembabi rajisembabi ndo uonesa ezajiri rangu mwezi 25 wasile mwezi 23 ya me ya juzi koliho de habili ya kaya ya hanza ya uka inde mwisho wa hemanda ya Raisa Azali hadania manzo nambe haubenufu na hauraji hukaya mrukaji uhadaya le sharia mrujo uhadaya wanadamu izorizi wono mrujo uhadaya nchi izorizi wono uka sambi ahadaya nchi mrujo uhadaya wanadamu akari wono gabo madhamana waki siasa rilona wabanu ukocho dwabo tasi wamba ndabo warenge pentiro wabaze mpado wamba vala yeduna ikundu ndujo uhadaya wanadamu haina mnayo shaukuji uhadaya le sharia wakuji ulichabusa au kai lokali chabusiha vikana rivoti banu mwezi 24 ya Mars mahazuzi li na kume na shenda rihanti raisi wa daula vija juzi mwezi 23 au kahanti wa mwezi 23 kirasmi ya mwawa 2019 yamo wasili ya mwezi 23 ya 2021 awaikanda fanye mahamili kena ukiri mwanadamu ya jabani ya rambia uka yamrola fanya mahamitano na boga sivanga sinamori wono ile sharia de la ridafi tilo nadamu de le sharia le sharia li ridafi liwonesa ukatija inu mahamili ya ezi mruoi Raisa Azali yalo ne mamlaka ya nchi hapa yawe mandaha hingejoka uhisa 2024 hiyo le namna le sharia la hamba yabo wa Komori waisama lisoelewa sharia yani zihisa zitanabahishihana ukale sharia hiyo nde faliki hiyo nde busoli rilo niyo irende sao kaba chindu joja yarambie kinyume rishie tiba shazimenuha wazi hakwandu wahabili kwa tina watuhamba walaba ukaya ya chinu ngajo urendeha vuna fundi alhamdulillah rabbil alamina rishele wa harma hawa njema risherehe mahamili ya Raisa Azali harma ye pouvoir wa Komoro wa mika hanjia za halali leo inu tsasi rirenge ifaliki ya hema endeleo garendeleo hauka yeza kanza zimenye banu hindi yeza kanza zimenye ni samicholo jei yeza kanza zimenye banu de faliki ya siasa rilonio ya hanza ribomu kade dingosi wahe maisha wahe maendeleo hiyo ndio anzawo irejezi wa dingoni hauka yentinu chizonesa ukangasina rikana daraja mbili razibira ani ribiri hamwe daraja ya he independence ribiri ya daraja ya he suluhu ya taifa ija wakati ya lazimu ritienziani daraja hauonkade wahe maendeleo ya he nchini limkomori ya burai hedi ngosi ba hiyo ndizo wananyasi watanabai wajuha wajusazito anzo warejeze nchini dingoni izerongo hizo zitsinje nziani Mwenyezi Mungu kajawaba kabuli baada ya hapo tukazana nesha tena wajau au ka harmale habili la jusiziwa lesiwa lanzuani de la kaswafil awali waonesha ukaya le fumbi galwani sanzuani besaya mkini kwa jakawa elewa ukaya shaitanda shahaliliwa ye emergency badingisho harmale si walanzuani ye mkomori ulonzuani haamini ya siasa ya maendeleo ya Raisi Azali hauka siasa do uona ezifanishi hao wongwa mwao nao watanaba hiyo kidwalo Ulaya wakazao miwani wangalia ya namna ya chilio ikawe miwani walonizo msujwa miani za daraja hindini sha yekewa kazangu angalao ya chingwa onwa menchi iyo barini nabo walo waeshio harumwa yenchi izo tibizo waonao izo tizanzi
tirwa horiho tideziwa tione hahama batimenye hashaitwa na izo kweli sirlo bantu barono zindwa jina walomanga waonawo zindwa jina engela zimari waishelezise ukasemiwa ni hizo wazitaha na wazirenti bazemiwa ni hizo gazitawo itwa shahuro wangalie watahemiwa nibokowe kaza ngwajwa uonenti hena mna iliyo hena mna itartibishi wao hena mna njia haruma bundo Tanzani ndio kazemna nukta wakawati bomkade wanzuani naam wakadi wanzuani unu wandu wakahabilikanga bajoka kaba tuonesha kaihondiwe amani ya haladara de kinyume kolwangalia badizi langu ziweza nguzo na zivumbua nyume ni banu haruma mpango rakanwa wazima nawe ukaya izoleza siha yenzuani badiwa wajaza wahunu wa usiku mshelewa ye mwezi 20 na ndada le 25 waroha nzuani wajahunu uo bwana Miruadi na bwana Yasser wakahunu haukawa jua ndo ukaelesiwa gilonkodeni kozi jo urendeha kozi jo ufanyishia yengeni ya bakshaiho ya makahawana atowana neha wauka nzuani kawalie kaubira mbando ngo itoka uyot tabu rikaniyo harmalesiwa langazija hakahunu dovahano za sabuzi le yani le fitina le bi litilwao ufitina le fitina la kanti sha nupeu le matsomai ya wanadamu kaminga fikira basa hino daraja liliyo daraja ya wandu walona matsomai walona fikrambi watwanza waone nchinu yende usoni hizo ndizo mimi nakanza nioneshe abuga manzo neshelezisa ba tiwono harumaze rezo sosio zanzi wakanga wandu wakanzuani wawana ihowa ne amanika mswaminika hizo za sabuzi hakanga bo mzima wonde dhamana wa ye esoneleki inahela shirika la mwenje ikawo dhamana jimla uloya abo Junaidi hawana hafanyasha izo jitihada nchini haruma wewe abasayinu bahi nzuani osikwahe shughuli ya Beti Salama trezor bosafkaro mwenje uzima hata mpaka no za magharibi ndo mwenje wakaunu awe shughuli ya Beti Salam ihisa abakanza ewa akaubenza iliyazi kanza angalie na wamrunda si wa heyenzi shako kanza angalie abo ama msujwa nabeka uopeu msujwa shanga minakini ukaya ze moteur kastatso jomenya wasafkara hata wasakumena bili zilekele yabo ezakanziwa ndoka walonzwani watishie mahafali ya kaubira gazija ya kaubira Beti Salam yabo kutuna bakemru huo hawana amanika de kinyume kutuna biya bo mana maminja paranza njie harmandongoze namna hiyo haukayo yo domeni ikawo yo ya hangu njado hanza ni njie sha holiho neze tarehi zijirio de la Morizambe yemfomonti ya lelo ya tswanane ya opposition ya forum ya opposition wafanya conference de presse ya bita lera na minuiti mengo 4:05 yabo na rambe haushashio lera mbili sha lera mbili hizo wananyasi wa urtese kwa jahunga zotia harumwaye yetele hauye radio kesidokaya somadu ya pare ye oangazija wasihemoroni hawinji ya mwezi 20 na ndadaru waje watowe ya diktator wambehe homjini hao mtuamini kayo demokrasi mtuamini hukaya dhamana hamanduo womru wanzo yes womru araenzi sabili sha hamanizo izo tsilongoza ubira haruma hauka ekimahakama yabongabo chef d'inculpation ya incitation à la violence wandu sawandu wasihe waje wawane aboyo womla kopara kanza dawa ya kanza watihe damu harumwezi yenge izo haruma mtangazaji hau haruma dhamana yondongo ya mwando ya lazimu ya ihisi ukaya hiyo tindongowo maslaha
ya uzifa ya ufanyishia Hamisi afikaida direct. nabo amanya ndonga kanda direct hamisio yatsuka Hamisi afikaida direct. Ya boye responsabilité ngereje hiyo ye domanda wa hele daho. Shatsi ndiaza beaucoup plus. kutsuna ndio kaweza ndongo hizo ye mruo uo mru kweli wanzo yenzi mjoka muhara harma ndongo hamandizo ye zararu nabawo tiono vanu mtangazaji yenda nzuani ikawo ngambishao ka ya shefuonde adunga na ndai naye hata hamloje harumwaye loteli ikawo mawaziri wa hensini onde mala weda wabasa ye hotel Le Papillon yabo yo masihu majima yabo iyo zihikume za mapesa yenge mtu amini mtangazaji habari wa kwenda nzuani enda laziwa yabo yaju habo tasi yenda fanya reportage ya bepare ya dindi ne pare yenda dindi yenda lingoni ukaepare hiyo ila projet ya Mamadu hada ninga muharma ushangavo kama Mamadu kaja paroka rais wa nchi Mamadu kaja paroka rais wa nchi yajuambilwa ka hafanya ndongo Mamadu haka waziri na waka mrunge waziri yabo mrunge harmaze amri za rais yabo yekengena projet kanza zivungula todwamba uo rais ikililu haukandi aka president de la republique shati Mamadu yenge ina hizo gasubamishi habane paramitami uliwa Mamadu ila projet ya Mamadu kaja paroka rais ikambabiola na resilience likubaliane rambeza kweli yekamdu mwanzo ame projet ya biraba atodwamba yo ya rais ikililu ya kaya nabo hamastajabu hakamjo kaushangaya kabati mrustehi mru vamana ya birahar bwetinu hama rais Azali rais Azali wandoka utamia ye posto ya volovolo ye centrale ya telecommunication kajaona nziro hamba kae centrale ila ya inikele jina la rais Ahmed Abdallah Abderrahman hauka wonde yandisa wonde andisa projet mnyesi mkukaja mhanchi na muo ya itimizi shabo ya timizia maham mine mitanu kwenda rais Azali hamba na rinike ye mwini centrali ila yoparwa centrali Ahmed Abdallah Abderrahman rais Azali hende akaufanya ye extension ya aerogar ya hahaya no hasio ya tulanziani bahia boka na rinike mwini ile ndo parwa aeroport moroni hahaya hamba na rinike mwini ya aeroport ino inemre kazao mshinjwayo yoparwa Prince Said Ibrahim aba sainu nge parwa aeroport moroni Prince Said Ibrahim ani hawanika owenyi njabo mtu amini ukarais Azali hajorenga pare yatilwa mahala yanisiwa ni mtu fulani yameka mbaka hiyo ya mtu fulani sha zetabu kabati mrusubuti ambaka yavumbwa rais Kililu mnangwa sumamba Mamadu badi Mamadu kaja paro Mohamed Ali Swali kaja paro ka raisi wa nchi inu haka waziri na waziri yekaji utendea raisi wa daula jeheli boko shehani zejitiadi yafanya shambuzi fanyo ismu ya Azali ya rais Azali haukawa tina rais Azali kajajo zifanya hizo uonde umiko ye faliki ya urumia yenge lazima tena ndongo ilikuwa ye mwini yawo ye pare adindi wanda lingoni yato wenyi wazishia wapasononde wanzo wapwehitwa hauka wo kwa iyo mahala boko kwa japa kabati raisha paronda ya warahodi no rais Azali ende weaona hawambia ke parenu garjo haifanya haitekeleza habasainu wandu aho mkabala waburaiha wakahumbe hai journalisti wandu wa heyezi awongo ushangavu ramba ukaya abonga dobanu njili yawo zila mwana mabasi ya haba
uka bali bangabo rilo na sina wa haruma ya jahazi shao watungoka wangale ya maji ya lodingoni waone namna beseye hawajoka ushelewa na wao kamdusbutinambe wanafiki. Marhaba alijai wabadajai marhaba bwana waziri marhaba au ka mpango nyoti pia ngamridungao wakati nda unuora nzi ndaiho radio nukta hanukta wazimana mudiru jimla wayo madafahari na ngamumtosoni nyoti pia ni mastahimilia hauridunga harmaizi habari zatu za Komor na urejei mwanama mtahani ngawe banu ngudungo mpango wa dhamana wa ili kao lelo wemna ijana ikao unjia harmai yezi hudunga na daona Raisa Azali mahaminji umrumishia hata na lelo unu wakati mwinji kao dumlona yezi inu ego tanabai ujiro tanabai yo aba hawewe hindi swafi harma ezihan. Yo marhaba kwezi mwana manono. Mimi nikoli mimi mwana wa hezi mwana wa raisi ujiro niwonao wabaha parce que njoka president kwezi mayahe yani ngeja mtume Muhammad parce que mtume Muhammad wani kwa mission aitekeleze hani kwa yezi kana ujoro mezi yo ayeche hanika wandu samal gero wandu wao kwa kufanya siasa undo ujiro walikala tsa banu mzee wangu shekangu shahadi siyo jo idunge ndo za habari zinu problem banu wanadamu mzee wanike confiance kwa kufanya siasa bonono indie maana jundo banu ujole wajengali basi na mifumo banu da mwezi banu mzee wangu abasi tujabanu waziri abasi yo hambeze longo abunga ndo wale directeur wale secrétaire général kama ministre na fundangu alijae ba ndo yes abundi maneno nzonambeka yezi ketina wandu wanadamu wandikiwajo ketufanya siasa wandu wako kutufanya siasa ndo ujiro walikatse banu wajiro kama technicien banu ma technicien osoka ma technicien kazali haja wanika confiance sa kwa japaro fanya kwa japaro kama technicien ma rais origina sa wale utujina ma technicien bana kwa kufanya siasa yule problem bonono ni yonao amwezi hatu wanadamu Imamu al-Ghazali ya wanike confiance kwa kufanya siasa mjini ujiro waje juzi mtamandami na tusoma ya kwa msafarini kilkeswa msamdashilo mji mtetu oleo na uoneza za kujirwa juzira kwa mladi unangekunda wo simobilize gari la hangu ngondo hangu wahini wabirili ale bavulila kamili kama iliwa mjumane na wajwa wane na wandu awindi uko vile amani kubira ka haina mafujaru wakama ngo juko semiri kakwa jojo usa wandu hangu apashali gari hangu asirikana msumbili wala la yuhata wasubuhi so makate majeshi wamba bavulambwani risende yu hata bade sinkudi hambu na urasho munu la betieli risende bavulo tsende basque ngabondu kombla ndo mtahani wa msambu ya shili wa himi yabo abondu wao kwa tundunga ba mtahani wandunga au hezu na shina wafanyilia yindi yabidi waluma waziri waluma directeur waluma secrétaire général wa rais wa juhamwe biro za hawo wasulune ka president swale juma mahala wadodunga yo na mudomi jini hanyu wafanye siasa washili ngarjwa onroka igezi ndio hinji washili Azali hainosiza hawinji harmai washili kwa tashida bahundi ha wandu harmai washili wa dunga enzi ya hiyo wajitolea mwafanya hazi bazima haudafi nyezi ulo ni ndizo nahambiao zokweli washilinga ngabo niji wanomewa wandu wenji sadeliyo wandu wanomo wazali opiro sasa wazali bangweni singasi wasala singasi tayari zidamuza hatu zende mzee wajabuki yani ngamimi mambo Abubakar Sudika mwezi sasa ina mwezi inu wewe Abubakar Sudika mimi sisi mbona condition sisi mbona kabula mbona condition bahi leo kondo wanu kwa sushule fanya siasa no arenti ya mzee yari nikeze confiance bakada soma sanga rusa ma secrétaire wa soma warifanya lezi hazi basi ngadufanya siasa parce que keno kiru ujole wajibu bonono eteria msamdu neje na madamida mniandi sele bela sana na kazi bela sana nsuitirase terenku ya mpira yukora yata ngabyoka tira basket ya bona tira ya handball samo neje na madami ya tusoma sasa initiative ya hangu bana nzifanya mzo hangu siasa siandisa wasai alhamdulillah mazuki watu walomanga wabeha na watimizi shayo mahala ni miliardaire akayo duha fundi Jibril
kutoka ushinda na ingi harmu siasa fuliburi kala ndika mwe hadisi kajanjia kaja sedi hata mwe tere ange misada ya haya alhamdulillah murajina sa mwe tere kajari mjini gusaidio njaprozi wo mjini kutaparo zona kutaparo na msada wahi na mjini njaparo na msada wahi rako jaja rombo mgu ka uje saka ujaja raha olewa setere dami na tena disebula saya idungwa ni wandolo manga Mwenyezi Mungu wabariki walo manga wabeha funvu jiradi ngasi yabo baba kyaba hadu tusakafu rirendeji sar konzera kwa wandu mewa na mjumo biro mfanye siasa haumpulili zeno zinu basi ngari wasaya ngaruja fanye siasa namna alijai na basi ngaruja fanye siasa paso msasa kumori so heshima wanada muranzi uke karibu nao manale bubu nono wa mtsamudo zo faswa muda mi hizo na wafanyilia parce mtsamu wanungo wa amini ukaya maudwe kawa ni wa mawaziri au madirecteur ngwajo hudunga mkebazima mfanye siasa kwa Hungary aletengo hilo ngwajo fanye siasa parce que wanu ngwajo fanye siasa kama tamba problem wanu wa hili kama tamba problem wanu wa hili ndio zero bobo bonono uruhunda wao siasa mzee hatoweza za barza isaka watu wanafanya siasa Awo leo jino technicien yono tumyo soli nazaliwa haja kama technicien manama wazira bas ngasi nungunwao kaya kweli kamtina nomination zilo officiel sha nyine nguni mwandu wa irumao haka muhimi ranzibala hata na lelo kataparo munani ma décourage na abo wananyanyi de namna hiyo lazima mtani ambao sikali waono ye vanu ngam ye conviction mloniyo hindi kaya ngamhimao ngampwao mndro ngampimao ngamdefandeo president Azali iziyafanya ze realization zaye ngam uhimira nzijana alijai woi mudiru jimla wa hahe wa hizi ya mando ya rais Azali yabona abahanga zokan nge à la retraite toujours yemengo ni mwandu wa rewa olegwe harma ele bango la Facebook ya hima harma ye media inu shabakati internet ya Facebook FM yekala wa kanza uri Mwema nonondo kaya gaborongwela dhimu unjuwe niyo. Eni mndu kujojua 100% na nzoya 100%. Au yande ene mna nzoya nde. Shati hanandongo. Mitsi jula tsamdonzi yani kangarenda wa rumambwana. Kujula tsamdonzi yani. Mitsi jula tsamdonzi yani kangarenda wa rumambwana. Bashe melinge shavireo. Denge melinge shavireo. Garjo haswili alafura be namna na rabe namna rafanye hazi. Na rabe izo rafanya rijue na marikisho mwa evaluation. Hazi kaje. Eze faiblesse zikandahu. Eze qualité zikandahu. Part de responsabilité ya hangu dai ya hondai halafuru jojo evaluer apprécier ni mro wone décision regao. Sha okuru ya hekomba hokaya. Ni utawe haruma bwana impossible que japarokiri nge mimi narenge engagement ya soutenir Azali depuis 2017 natula mbushawiri hata Azali natumla shawiri ratufanya condition ukanga musutena avec telle condition lazima nimbadie hata jusqu'au bout yule handani ya vili bonono ke lazima uyelewe ukawanu vahandwa hili harumaezi vahawanduko ngwa defandeo hakwengo aminiwo kayentinda inu ngwa aminiwe mwana yazalwa haneulo hombani halafu vahawandu harumaezi woha amine eulo hombani hane yazalwa benge ngujoka ujapinda hambenge ngujoka hangamiza hata ya mzaya eulo naye hombani shomu hauko japaro kahula waliyo otudo kahula wangali mwana ulo mbani hula mimi njahane ne fikra hiyo mihamini shono nao mihaminezi ende soyenzi mihaminize fikra ze sawo botiju hata bajoka ujamne kange habalaze fikra zila aunge harumwenzi ya ila erjojo hapresse namna ladimuri do nemdo huo yo ya handani ya biliba ngabwandu walu harumwezi wongo na tukabala ngwa jiba position ije la ngwa rawa tujodeziwa ngwa dazao sisi karti ya abu sek de passer harma domaine hiyo wengu jamba wa imezi wengu jamba wa imjao wengu jamba ibu fario yo kesura sare de passer hule
akaza mbiso kaziti yapo kasa rimwe nivo hiyo duga wandu walo harumwa ezi kongo wahara watijwangwa hizo warenda au wangwa hizo watsurenda mi hatanga mwanzo mrambe hizo narenda rishie wede mana na defie sambi njua ukange na wandu wa maamini hana Mungu ya wafasirabu dokanga mi près de tout eka wandu wao no amini uka umamini enu na yo wandu ka wa pre wana beza kweli wana beza na ngami prenza assumer haukaza responsabilité nazirenga misi mchamfu miti mwidi wandu waongo hula ngabu wachamfu ngabu wedi duka mtoreyo panu usikala responsabilité à un moment ya fonction publique yangazija ngabu mndu ya japre mimi hakaurekuite wandu haina mndu yakamrenga hazini ziumengo mitsanu njokaba hanga miliarderi wandu majana marandaru mfukare na waranga hazini enga haina mndu timrengerali ziumengo mitsanu njokanda kwata kutusuti wondongoza bonono zosiwizi shatitsa uwa ukaya siasa hensi nga mwisingushio hana mapesa haukatele wa ukaya mndu politisie kadoka tajiri sele ukaya politisie yepto washo aloni sho harubishe marahia au katanga bu marahia kwa hata kuna kwa tusa hazi nongo anzo waenshi gabu marahia kwa salary hangu kwa daka juma la duka henda abo bango anzo ze posto siko privilege yo karmenga zijainu haina bahanga mina empreinte haina bavuga mina empreinte haina mjiga mina empreinte kabo wandu babani hangu wakaurenga ndo hazini wakaurenga nasha hazini no hata walalawe nao miti mchamfu yode mana nzunguli yao batina hata krenti masihu mtsana ndege gerla transport ndege taxi nzungulie haukantu mtina marongo ndo proshoni yo mimi ngami vierge ngamtoreyo wandu wabuzoro ngwa ude wano ngamtoreyo haina ujoza hangu nambe hata beke desandra bona wambe rishie abo wandu wao ngabo wandu ko kwati pre warongowe warongulwa nayi wadeziwa wambaizo wafanya jana ngo wahara hawambaizo wasufanya ngo wahara mintira bantu gonzi baboni rawo bidi mana asumeo yangashimana erenga nge banu haru masiasa ngamtsanganyo yabo nambe ukaya yoke jamba bahano hauka okujuka ministri wa mara ministre kibisien yohanda hure kufanywa konkuru yanda hu okujuko kabine ya president udamba kamite kibisien wanda hu fanywa konkuru ya hindi katulo sokangoli wa salaire politique ufanya hazi ya siasa geladimu wa suime za hazufanyao demana ukaya harumo na zioni wa siasa mambo ka beaucoup plus kama nge kabine wana mndu garma zifungo hakaina mndu lo kabine la photocopie conforme à l'original geladimu agise na president ukaanza geladimu afanye zo president ukao izo duka na masulhani hizo hakaula nde yavo théorie c'est politique générale mndu ka ministre kanamba autonomie afanye mabizanogo zahe sho kabine no yoke kiri nge sisi kati na bantu ngo riria ubana ringi engagement ngarendawo haruma ze falikire ndawo ngarendawo ze falikiza muheda ula iyo mpaka 2000 tsakiyama daburu juro habana mpaka 2000 tsakiyama 2000 tsakiyama haukabuka juro ndata 2030 rende 2060 rende 2070 rende 2000 hata sisi karjo hufari rohe waje wasawa continuer abo c'est toujours des mouvances présidentielles toujours mouvance présidentielle 2000 tsakiyama et quand ça va dans 2000 ho sisi 2000 tsakiyama e system ya tu inu 2000 tsakiyama nge iyo ni namna aminio hamu isarmo nukto hiyo ikawo walijanda hebiri laban gawando ambo ukaya harasa lingu fanyo 3 plus 2 égale 2 écoutez on hafanya manda ya mahasita handani ya 2 ya kudeta na mine ya voti emana mtu ambaye yafanya bila raha ya hilandi baneza sharia si nguvu tiwe zedi zingufanya différence quand une première république une deuxième république une troisième république une quatrième république donc abazali 1 kabazali 2 abanga sazali 3 hakani azali yabo ngina sharia shahazo na mikoti yazo hakamfanye bila ya he azali 3 erandi 2019 ujaba ha shaizo notion za siasa kene mduka tinizo la gazeti kati yabo la gazeti ngwabuka wala azali hadao wa Komori silandrabu imamitsan ani kaula vime fanya anniversaire ya mamitsan badio propaganda ya presse ya renga position shaiyo yoti lelo shikihaza nogo
emana toroji za zalia fanyema hasita ya 99 jandi ikandi hali shando kahena rongongi yonu mkota hayo gabo sharia shambeha 99 na sharia shambeha 2016 na sharia shajesha naye 2019 Zuzo tipi ya yone yondobani ya kahasweli arifanywe bilahe mamili ya he 3e republiki ya azali ya he 3e azali halafu waba haentu ya joptimizi 2024 ujofanye indiria 2024 hende hata 2029 yafanye 2029 range mahakume ya bakite na rimnika eka gestion ya hari wono reapprécier ujofanye hene wakati joka ngodugo ya nge na rikelazi ekamdu ngufanye kam surtout eka presse nge gérer ndo hamada zinu yo kerenge na partie prise yo donner des informations c'est fabrication ya opinion publique yo tiahe chef donner des informations harmo afay opinion publique yo fabriquer et opinion namna la demika nge hiyo yo mungu ni mwema sikitifu ya mkazi ndo ha ngazi tawao harumaze hazini tukufu ya tuinu ikaongari gari furahuni na nifereshe hazinu kandi hazi yari soma indi hazi yari lela karjaju anze hazini imenyewa nge mwana manono na msedia hata hazinu irenge sura ya halani ma mribu ngao ngamtoka abasi mhaju mzima miongoni mwa mawasiru wabira harma yetsia hatu ikao hahundana na makamu menji harma yetsia hatu ikao woyi asuli ya hahe woyi mtangazaji c'est un journaliste de formation yabo mwishi ya leji la bahaya uka hari habili hasheme meza hari dance husu hazi ya matangazo kangela dimu ya stehilo bwana Jai Ahmad Ajai yemhu wahe daula harmaye hutba ya hahe ya juzi ruha hisi uka hajusom hono harme madamando oranzo ritansawe de dum halom hono waloho dans l'opposition wa mjili wewe huitafsiri namna je kitaalamu wa kisiasa kimtangazaji marhaba izoko li harmaye zemada pandwa mwana za tekeleziwa ni rais harmaye hutba hai haja harma omva wahusu ya opposition ikawo lewoidu kabla na janji ya harma le suala lahu nimichi tuanzari jiuzise ka enu opposition ya jana hana mnaje uka gasina opposition ikawo ketu hamba zitokiri na woyo kikawaida harma demokrasi opposition ilo sehemu pandwa mwana harma demokrasi ilo fungu bokonge lazima lienshi uka pouvoir kana uwa huenda botina ukanga bo wangu wawaekezao yenjia yekawabwe wawambaka silena mna hiyo yeka wafanyandro waremekoti sha habati mbi gasina opposition ka ketujibu harma nau ikaunda zinu lizidukuru abasaino gasina opposition ikawo ketina matu kwa tuona zifanyishi hao gasina opposition ikawo kwa tina hikma ya kritiki yaonesa raai ya hao changa yosina opposition ikawo hama wowe ezawalao muo demanda ezawalao muo de mwanadamu raisa zali uonde watabisho basi sha kwa tuona zendo nai harumwanchi na bonga bo zendao nai amchohamba hamwisho yonukta ikawe senge joka ufanya mpango maksus shabandriza mbanga mishi hao ukaya haruma omde duane magari ho la duani gaba joka anjeziwa madam taxi za nyumani za wasili milio hoenda zaidi haruma utoa gari ho la duani nabo yezi nuho huja ihundu holi otoa gari ola duani ika ralisi hijana abasa inu ihea zihijana na mengo mitano tiyo ngarijoka huenda rende haruma zihi majana maili wa shayun yabo bongo ebenze yoti kawaida auka hizo zodungana ni maeshi
ni maisha zokweli ramilo kangasi haruma yote karjambilo shazi hakikishia ukaya riroha haruma usikini gasi haruma hawa ya hari na hari yabora hakarja waswini o utajiri ikawa ndo rafaliki ritahawo ani daula unro wa heranya aukai hiyo ndo mwisho ya emergence sha wakati lo uno mato de croissance ikawo iyo efaliki yakayaho madoni wandwa wafaliki 3% rijarji hundo abasainu wawade wa covid he dunia mafi ikawo ezakiba zilalo bonti reja idingoni twamini ka ngo wakati wakaya wandua watahe tena zaidi harumwe mabosho ya heranya yabongela dimwandwa wakena hikma wakena irumbi waangalia tena maisha ya raia harma hazi hamandi zwandu angalia malahundwa jina wataha namna ya hunda pato linji harma ekonomi ya hensi kamfikiri hizo ya jozamba nde opoza wakati hiyo katuta haya jue mkomore heli alio katuta jue maisha ya mkomoro katuta haya jue ze namna ya mkomori alio shayeye ngutojangalia harma omo hahe hangalia ukaya balawaja sharia ilo lamba ukaya hena isiwa wajojo kana manda tidemru shandele siwa manda la mahakume bahera nia opoza ngutolamba abo maskini tinaka ushindani ni home ni kehai hata ni waswili mwisho wake mandai enge hiyo de twaro muo lilio harma ema opoza wa hatu lilio walio harma chini mjamu ni baraka wakati lo nonu gena mahamengo mirandao yabo ngutona kema hakume ijawo abonge maha mengo mfukare yabo maha mengo mfukare yabo nguono hama habirwa Mohamed Ali Swali Mamadu wo hasarenge mengo minane nguonoka mahakume hija yo mahamengo shenda ya wakati Mtanzania hizo ndezi watabishao ndizo yenge badala ya mzwani na mnafikiri yote badala ya mzwani badala ya mwali yensinu liwono mapresida wabira banu hata rangwende panda si haja hata ngarendo rafanye maha mengo mine na mirandaru bandilio banu abasa no mwali wahundu mandanzima ya mahamitano wandu amanda wabongwe benze ngwarma ustahimilifu wa ulinda akangwa unakini kaiturawa ngejo uja njuani ye manama abasha zonesa wawa abasainu gwamba ye baba no gardoka hunda mana udoka ukahamara isazali yone toramuo walo nilo hauka waonao zejitiadi zifanyao waonao lebundo la njanziani waonao maisha helia ya lekele yao yetomaya yandisoka yenge ngoharumale toramo hilo eba kweli gartoka hunda mana ujoka ushinda ya renge banwa rais azali ya eba titsomati hamande namna abasi azonesa hiyo ndio ionesa wao maturite ya madhamana shatiloka wa mrungu jangalie zungoza hajangala noma nemaha yalonio ambabo nchini Tanzania abo na rizite shonga fundi wangu alijai wa madajai tkanza kom utionesa wala ukaya azali asumani haromono halezeo mhono ukana na mje hawapara harme costa iyo waifanya iyo abo yora isazali hayono sha haditena kajasinta halezo mhono kana mje ngwajoheda opposition ngwajoheda alichai gamina toromuo akaye opposition ilio abonga mreje yibanska tkanza ni hadisize helu anadamu walio ili lijwarike na ubenufu ni horendao ihorendao msoamini kwangwa una ifuba iraji namnayo wandukao hata nyekea
Shauneke wambikao hata leo hili kwa tukubaluka Rais Azali yende rais wa nchi. Na Mungu ajua ondo kayende rais wa nchi. Shaungwa bakati ndale. Gasina wanadamu ikawa atajaronde banu rizamba kwa tina projet toka uyonti de societe watojibalia jao. Haukayeza mbioza hawa Rais Azali ya henchi wa uwaji. Abonga mjoka wambia badata basa yesa jo wapara mbati hanti ujooneza jojiri joka mana 2019 harmaze voti warambia gugu wende ya demisione warambia gugu aukawa hanti wala mndo hanyekea godozai abana rende warambia gugu bayonde heli za jojiri raba sekatwa na mje wallahi na dina mguke watu ula na honziani kwa jajo wasulibeti salam o ijorando wa mavida honziani hauka zenyumoza hao kastinra hafu kwa jatimia watwani hizo leza joji yenga wandu wao mtu amini na habo Rais Azali hakana haki hawapara monti dokaba ngarenda 2022 tihale banu 2022 abo 2023 garamba unongoza 2024 abo ngarinja haruma kampani yabo hawapara wende wakenchi walekeze ze mishinji doka ubalia emishinji doka ubala ze voti hizo hazamba abana mjerikenchi ripange mabale seni ende naye na mjerikenchi ripange seni ya nyumeni yemaba kamtanza kursu kurkosi kuru supreme enam jari kenci ripange kur ijoka ubalia yeze votizo ani irasmishe yeze natija zahe yeze votizo yundo wakati wa lazimu hawa hale mhono wende ikaw lazimu ikaye banu yonde hamu aloni shangambula wamini kwa tayari ya 2024 kwa tayari ya 2024 yawa basa sisi dopara pouvoir wanachama wapangao warua yezi ukangela mwandu wa sereze ra ritahe ya kandida watu Rais Azali yende rimpangishe harumwe manda ya 2024 hiyo hauko wananyasi kwa nahuja yabo kwa nahuja yenge abongela mori jipange rijihodar haukangwa jo ngibane kodo inuke toka ukandene safi wandisofwa mawe akapa ndizambao kutona alama ya hao ya ukangwa jitayarishao ngwao imo waondona mivanti ya uhanza mapinduzi waondona mivanti ya ukia msajaja harumwa yenchi waona haukaizo wanzao ngwanzo wake transition harumwa yenchi imo kwanzo wake transition ajabandi kenchi ya walomanga rambio waje wangarwalo hunu urihanyisele gato kaina uhanyisi wale gato mwana mamtahani mashababi hamadani wahiyezi ngani wenji ngamrambula nao ngamjuao rendezvous ya 2024 uka ketutsa hakio shanganzao wakomori wa mikeni tena aminifu wanike Rais Azali aminifu ngono kaya mdungano unu mwenamna yezi ndao ngabotamaya ya hema shababi uka wajordi babo wanike Rais Azali aminifu holiho electoral mwo ulolilo ngabotama saminga na bwezo hatumio zo hatumtsambu ngabotama Azali mjo voti wa jela voti wa 2016 na 2019 na bwezo hatumio senge gara ya ho hatu ama mallahu zabani mare mufti yotirwawa kamina muo mbabange na mongwendo la shaka fihi ze birombili za ndaru za msamdu ujozi hura jeli ya hundo mondoni rodopado hangu mimi sambro jina bezo hao yezi la juziro ne mashababi bo revgosh mashababi wahe mijibali na mbali wapanga ya daula hakazali kao daila hamade daula hakila ilo Faransa ila eske ego fikiruka yao mavamana walio harmaizi wajoshinda watsanganya ushababi ula ukeba la uhime hata 2024 wajoshinda kangwa nzao bali problem bano unazimwaje pia sade helio anamduka safanya siasa msabako biro zilongo jijifani abukina ukiri wazofanya siasa jambo ndani waziri basi siasa kwa ndo katajiri
Uelewa? Ngwa siasa kuja ukatajiri. Wanzuka woro hatu ikawa jwara ngwa baha. Parce banu besala ze mozifu kwa jwara ngwa baha ngobishina gabishina woro mande wala ri shineri kabisa kanuka problem hata 2024. Wakamana ka problem hata ikangwa stajua bangwa wakubaliana kangwa jofanya haina mngunjo hao wafanya siasa. What's the problem? Ndio jiru ndo banu bokonono. Wandu azalia wani kazi confiance ngwa jirno ma technicien lewo azalia haja sajane maraisi wabira banu kwa kama technicien iyo je ujole waje na mfanye siasa hampulilier ni kiwazo sisi tama secretary mema wafanye zihazi gado fanye siasa azali. Marhaba bwana waziri haureje bwana malijai ngam tukahureje yaba ha shatkanza nangalie mbavi yera zera za tolo banoka fundi wangu walijai amadajai hazondua hauraji haonesa ye comportement ilona ye opposition jana hata na lelo ukao gabotora muhende hata mbaka wandu wanungo wakaidi kwa na huja 2024 kutona kabo yu hasaranku ya wakalansiza ikabana uka resistance yankodo banu baina ukaya kwa tutsa havoti shagwanzao zolamini zobombi yomi zo coup d'état zo tentative de coup d'état des ilindo wala bana 2024 eka ngami harme analyse ya fundi wangu alijaye bon banu kabajahe ya risk zero armansi o kabaro hemru ya juda honi hango au haho ya rebwe haya pasile garlango nziani ali remudo iyo kabati mrujo kana garanti ukaza ngozi kazi na ujiri sheyo nu rasure ulona garanti ho kanga bajufanywa ndongo bana hata itowezinu izo ndabo je ho kanga bajufanywa ndongo au basiswa wandu hunu moroni hauba unjilo awandu waje wafanye alamalien ukaya ndovia raisi azalia tolwa bare opposition ngiyo na wandu isonzi ani amjongo wa unu kaizo zijiri eka opposition yijaranzi banu bahijambo ukange mobilizo wandu izondo sasa kazina ujiri hizo chama ni emetendu yara ici ngonzo onese esprit républicain ya de santi e kanga bo culture politique haruma enti ka ubidi opposition ihozwane ntinu ihozwane majoni wa wadunga chama nuo kwa tufikirie majoni kwa tufikirie après hao ngo fikiro sisi du ngono kaya madina mnazamba infinite chefzion baka tujoundamana shao kabaje wa kanser mkonti wa organize ya mikonti ya voti heluko apre wo shao wadunga wajuji niketa makawa nifanya hazi tunongo wazifikirio sha pour comme rajole waje aukara isi hata modu skuramba ukaya banera isi wa hese ni hafunu karjamwe hanti yo fasira ukana mje jeri fikiri ze structure za voti baiko de nam izonde matramo mwa wakati mwambo ukaya kamtu ya rambua harumwe miji ya hanyu yo ya hanyu mwaze biro de vote ekaze biro de vote sa miji ya hanyu kamtina wandu wa mrepresenta woni bati problem ya zali bati problem ya serikali eka confiance ya hanyu ne miji hanyu roha iti problem ya he hakaba ne problem yo nindi haina mndu na gari kusoma ngeli politique haina mndu miliki gari kusoma chef wa siasa alafu mndo mtawa bale mndu guto mndo gari ni ene mndu msha mndo gari na eche yo problem ya zali kakutona mndo odunga omjini hanyu kujona mndo odunga bavuni hanyu ngikamjara kansira fanya mpango baba niza ngozi niza banizifanyishiha okati roso ze votiza za mara isizinu banafanya mkonti wakauja uangalie deuxième tour il sécurise beaucoup plus de garantie ya hera yusite ne mndo jonda kubaluka hangu 2016 hata arriver à un niveau remettre en veilleuse hata la code électorale golewa ejo bana mtoje ma proposer hindi ema na mtoje wa onesa fikira mdo hindi zamnikele garantie shando ka wongo anzo kaya azalika tile légitimité azalika tile légalité hadi hapo mzikara giringa mondo zanyo abanga mjo fadele girilo bahi sadika na uroha karna uroha yasikana henzayo kamja mwarenge hikima hefiki ya Kiislamu ambo kaya ezatu fanywa pia mbuka ziranti pia
izo tojo shida zifanya pia nuka ziranti pia wajaona hizo mabejo shida usove wakane presence politique na empreinte politique armanti sisi katungo jodo pesa tu abeshia on ces populations et quand on parle de wahema jeune mwana manono ze œuvres zilo en cours de réalisation za avancé wa izo ngamonoka izo dezuka buwo mwango wahema jeune et quand il y a société à pêcher hatu ya bukalti ya bahirenge ya mais écoutez yo mungu ni mahala ya kama Rwanda wa hensi et quand fikra ngawena tamaya hamina tamaya zaka jola se jao comme ça et quand il fikra hema jibsene galawa injanziani mais écoutez ya baba jeune gatuka hanse wakati malati daiho Harunga gabo l'hôtel déjà le mois ya assemblée excellent cours de réalisation ils ont un type ya monokaya ils ont projet zirassureo ziniko garantie et ma jeune et jeunesse ya hansi wa onokaya aujourd'hui ou jamais ngela dimwa c'est occasion ino nge oti wanu wajokiri warumilwa wadomba ukaya na risamti yani yo ya culture ya tongeza ilonzi de bokay position kama culture politique itongeza abanga umashababi wonje bokaya kartina confiance en politicien tizamba juzinga mziregei haino wakati culture yo jonjavu baada watasila mwezi gari perdeu credit e kaya population data walemewa na siasa hasbabu de fazi et opposition warenga wao neze directive ya bosi kartina intérêt indi mano kasina intérêt bak opposition harmonisi ngasina intérêt et opposition ke ijikonstruize ijiorganize haukayo de jour donner crédit ya hina mdufanya siasa cheke opposition ngetingo heuha yamba mirongo hata jobo arujuu abo lazima imarania ni mriato ya credit exemple ya juzi le 25 le 26 le 27 wakahale wakawe ka faransa warongo wa nsinga juha entiaba no wanusidanyi no na mrohea mwezanyu ikakanya ndongo na mjemje na biera nuranziri wa yirishezo mndwani zo chaka mnojo kanti faransa mwembeze ngo hamwe hawe amninu hiyo nge garantiseo ukamadi namna alijia zamba ava hao liyo kaya position ketu shindo ketu anze komee ces problèmes zilo mwenzi raza tunda shawiri ilizi refaya azali n'equipe yahe haukaso obligé si rahe zirende d'opposition rifanya haza opposition akama katama zanongozi isa zinokara kajaisa ngabo hule zanongozi rahali lengra dimozi azali azelewe inge iyo population bao kwa tuisha hizo shango tungasho kaya roha nje eba ngo roho jofanye ya roho jofanye ya ujofanya jenga udolo banu ese ngozi lo banu zilona yendazi e ujolekezaje kaziti bwana waziri eka njangalia nai ye hutuba ya hemu wa daula upande hangu hama ikai ipuza zana hakaya mara yao wengi ngo hashiri nizo azali yafanya harimale panzalinu ya la mandaturi ya raruinu ngo hashiri ngo unaweza fanyishao kwa tsimangwena ile mashishio nile toromo la ho wa Komori wakaulinda azali ya jawa tombolezize shaya ya wambie uka namtulilie baula bana 2023 namtulilie baula bana 2022 gabondongo fulani tsazilanga zdobenwa ani wa Komori wakaulinda za tsaya rahazali yalonizo yanzao yazifanya sheye zafanyishiha kwa taka usilinda harme hutuba kesa za karme hutuba ndizo wa Komori waziona hata watutsuwae opposition wa itamare yani wakaanza nongoza nyumeni andani azali e culture ya heti de culture ya sambi ewa ya ukayambe hata zilatu amini hawiyambe zilatu atso ukazira ngazoka hina babahano e culture ya zali ndo kaya ngwambo eza saza za demare ewa hambeza fanyishiha hambeza demare zilona indice za saza za fanya demarrage shai zilo hetwani razatu buhuha aizo kwanzo yaonena mnazibuhuha oranzi haukai kana mtu urenga ndabo yazunisha mwanje abdarambe ukaida zinu zitaboda zinu zila sababu yarifanyila zila zai parambwani no yechile culture ya zali mfikiruka hiyo ande parambwani dai parambwani yala hula tasu ila nzula banu station ya albeit albeit hata jarasu ili
parambo la presidence ikarja fanyolo kabulanga fanyolo wa hoteli na nyumba za watu jini rani kwa mafoto hunu kumro kafukin kwa zile grazieli za Marekani huno tipia za rudi za mwisho mwetu kana mzangalia ndo za bazini bazini zio kumjiri hunu mngwaje la hafanya mishana hula shemishana hiyo sabazi waba alifanya bangaruda huko zile projet la tuambie kendo mala kariado afikiri ukaya et 300 millions de dollars rahanti ziwajeri nikiwa projet une fois loué le passeport socio-économique ifotewa aruna nduko fanya za entreprise mapesa ngada mapesa ya tolo hata afanye courrier hawakiliba sharini arige mapesa e courrier timikani timete en ligne kama yafanya shigara wafanya sharabu akauya kabasha ukanda arige mapesa ngada ndo dahu halafu okay ndo damba ukaya aliba sambiru mtofungwa bure okay nafungwa bure shasi sira enshi harumo katwa sasa huo sisira karibu haruma ye sem politiki no sambinge ladhimu ya jeleze sambinge ladhimu iketare yansinu hanna mnatije mwenzi wa jahamba ndawo bari ngonzo yezi hawarende majulungwe bari ngonzo arengeze mweza hansinu yarirumia alijai Muhammad ajai amrejei haruma ya hutuba wiyo ya he imhuwa he daula hatunuka ani hatunuka mamja kabahanu ya kananko ya tunuka uka mahakama na munduwe heni njara dauliyo uliyo ulona tora muhoso na mawa komorde mahakama na mhukumu haraka yabo dossier sambinjo hama imkuala dossier zinjiza mkuala dossier hemara hitwa wandwara hitwa wandwangamiza wana ani rais azali hatsaha ya mahakama ya fanye hazi yao haraka ya mijarada ihukumlo izo sabuzi harmai hutuba ha hadhukuru omva husuo mahakama hatsaha ukahena dossier ilo ho mahakama ilo yabo de lazimuo yi hukumlo ili wake urahafu harma hawa ya mahakama ili wake urahafu harma maraia wake na uaminifu baina hao ni mahakama afikiri izondogo boko wandu pia huno abasha wazishia wazankulia wazishkuria haka mahakama yarende hamzo mziro wakati uno harma yensi hatu ngao mzo mziro haka hena mru uto hanka hena mru uto renga mbuda haremema mahakama haremema hakimu hama wandu walo yabo hama wandu wajalewo hama wandu wanu mahakimu yalo yabo mbungu hisi hama wanu raisa zalinde ya wabali ya hujabo walwadi wazakanu mahakimu yalo yabo ranzi hale wandu wanu dawo wawo en 2006 wahukumu wandu wa raisi azali ekipu ya raisi azali warete wani sambi watilwa onyufu wakayabo wabaliliwa wafungwa watina hata mahakama nchoka uyonti watina uka watuhumla na itelwa ichoka uyonti sha leze suraya sha doka wandu wakabajima na raisa zali wandu wao warengwa wafungwa mahakimu dawo wao ende yabo mratijamba hai yewala wangwatu kabati penzelea yepishi ya bimiwa mwenzi eto kimwa mwanzo tugoto kwa bimiwa yemienga yonde namna zanongozi virao wani watuka uyengwa bahi watuka uyengwa bahi hata mtu mloka hakarmayezi hajimali hawajumba mfano hata mkomo ye hakimu ulionao mjarada wasambi leo badine yakaufu yakano mjarada wa msaidie yafunga msaidie yebo waloka mahakama dayo dala ya jana ya juzi ya jana ya leo ingabo banungabo taradidi hindi sisi ndelo wa babufu sisi ndelo wa fumatso ritso uona ukawandala wandu wajana
wandu wajana wala ngo ubanlengo she raya mtutu ulobonze ngutamba kaya nde mahakama ya azali yenge kabati mahakama ya azali yale mahakama ya daula ya mahakama ya hensi ngao yabo abonde onesawo ka ya joka ya rais azali ka wabala juzi huja en 2016 huja harumaye pouvoir hawabala juzi en 2019 hawabala huja harumaye pouvoir shawanda wala wao wakayabo raisi sambi ya warumia ya wafunga letengwe lafanya hazina rais azali kwa wale wainu miezi nguba heti pahala mataa da oa watawa mrenge babo watungo mhukumu yonde namna ya he dunia sha tijohanza nje harmomva wahe ye matangazo auka huonesa banu ye la gazeti la gazeti mimi tijohanza alhakika bese rikena irumbi ne matangazo hunu masiwani auka ye matangazo hagonje wao hunda hindu shparwa subvention ani wao usaidiwa sha gasi harumanti boko wandu pia ngwajuao kayo ya tradition orale hena ndongo pia ndo hanywani kabati mru boko ya urenga wakati hakanti harhulu journali hakanti hasomo gamjomba mfano malajo select kaundo lio daima journali nzima mndu ya hula yabo amtohamba mfano de alwatani bahisi wandu liko haruma yela kabuyo pia gari isomao sicho some journali nzima yenge abo ngeonesa sasa usomaze titre bahi yelewa borambra elewa si wandu welewa ke usome titre ngelewa abo yezilomohoni shayo na kanzana mbeuka doka ya majourno ya hatu ekriti ni press ekriti ngiyo harma ujiro kwa maisha maana alwatani yenshio dabo ihunda nao na subvention sha dabo mahala ma en Afrique de l'Ouest Sénégal ya Côte d'Ivoire bahia presse yereni presse militante ani majourno ya parti politique kwa nyize parti wanachama ndo wahulao wasomo haukayo ngenjao harumaze fikira za hao sha hizo kenja tsongeza ukaya yeze serikali hizo za hezanti hizo ke kwa taa fond mahsusu ya usaidia ye presi yonikiwa ya le kungumanyo hamande sempea li tartibisha ye namna ya wakompanya ye ezemedia huno masiwani gamjosbutina ambe ukaya ngasarmanti boko ye liberté isa d'expression isa itoho tiho gasarmanti boko ye liberté de la presse itoho tiho gamjohamba kanga singotoona sheni ya radio irendea sheni d'opinion aliketufanya information shanje fanyao matangazo ya ranya boko mjowa yabo hakanti hade ya raisi hata hahisha endeza yo ndogo boko ngarizi ya shio gari wano majurno boko ngotsona mndu handanzi hade hata ya raisi zihisha endeza sha kujapalo shakaze radio hizo zibalwa haungabo yafungwa hawe majurno ya ungabo ya balwa yenge hiyo ngamshukurio kwa unafasia nguo jeheli bokweza mbwa juzi ortese ya zakopara manazan shoke dabweka hiyo ifanya namna ukayensisi hemoroni jewati hedamu yabo yoneno ambaka yo incitation à la violence abo hiyo kejaka unjia haruma demokrasi ngabo mngujo nabia ujohamba sha hiyo demokrasi yo ti demokrasi ye demokrasi ye kaita kweli haruma information manda ila bahi irresponsable wa he media ila hajolata he mwa he pouvoir ya jevahe ajibuola hiyo ya equilibre information hiyo ndio ipawa demokrasi shahobuli ya mungu hususan harmanti labunga mjo manaba nwandu wenji peseye wokwado fanya mitola ya uona zana za matangazo zinu wandu wazishidiao ye ortese wayoche information ya tola ni ortese bahentino henamdu ye urenga kayonde za savuzi ye ke information ila ke jambi kwa jaisha na ortese bahena mru
homjio mijini hatu ya ukarma taradudi ukaizondabo yenge emraishia ya ortese ya mbaka marahia na msie hawinji moroni mjari ritowe ya diktatori wa ilimbeo hao na yerahia haelewa ukayabo ya ortese ketine sirkali ketine urtese ketine serikali izo dezesi uzi mwana mtahani besha kaya wazee wao walobanu kwa janjia mbabi harumale twara mola ulonilo la hezi haho nsunja hiyo babu nono nam ndo nuambie kabala wa ndo ndongozo ndo lomanga na nusolo banu mamboaza li dictateur na chindini roone roshezi mabetare besho katoka kabla ka Facebook kwa toa sambi wende rais ya jabanu yafunga chef de tamajori wa hahe yo madamu ando waji nono wende rais ya jabanu yafunga mawaziri waiswa shangazija serikali ngazija minu huzi kwangu basi ne banu kweli bala kweli ukafungwa Habo no. kweli Awaba kumsho. Iyo bobo yende ezi ona yafunga ma directeur hama directeur de zempo ulonzwani Sarkozy waharabeta reharabakao ritola zenguo rihatswa amwe poro ya mtsambu rikaruma makalashi ya hindini ya biduki amwezi twa ngabo deja onwa ruwa hafa saa wakati huo nono kuja kaya za Facebook zinu kaja kaya yani matangazo kaja kaya harme ortese ka shaka talo jorro kana baraka wakati huo ukaila ezia kana monashuma abuhelewa za habari ezia sambi la sidesi azalika joka diktatiri hata ya subuta fungesha vita major hau ya fungera serikali kamili wala sobaka Sarkozy rambokana haido mahakama bako kwa juji hunchola jano kan trompe basone wanunga tarehe ndo wazo haraka jano ende hula ende ya unondo la heli aliyo Sarkozy opirizo katilwa kuningo ndo mahakama ya henda final maja juji ya libero ndo hahe yako jajusiwa la hospitali ya kaya ya puleze siromu ya biho mala o gendarmerie yujole waje wando walole wanzo jore warishangaze diktator ai be maskin dunia basi kala ni shile zinukutwa hizo zondaru nionese kadhalika joka diktator hata yasubuta funge usfe jihad mathalan hau yafunge makomisari wa farwata madelego wa farwata madelego wa farwata ba quelque soit hana limite so kadaro ni sondo wanu ka mrisidwaze zinongozinu mruoi mrisidwaze zezi zamona shuma za kabanu mrisidwaze baini mbanu kanya ninjeze ondo lomaga kwa katoke Facebook keja kama daba ha ya litena besha ikaya sakawa simojo subuti ya iziabu jahali ya subuti ya membarongo wakati huo ama wilaya hahe ndio habari na Tanzania ufurahi maana mawaziri namna ni wonao ama mtahani ha hulongolea aba mtahani haelewa ukaya yemru waniboshelea au kaa ono amfikiri ukati zamba no zamba uka ekamdu katsujwa histoire politique hayanti hate ya juzi kerimdu adazi asutene wanzu ya msutene baba ni kabati obligation ukatoja hundilio baba hundilio sikarija swaza mvu hundilio karjama batiki neni mdujo kawinti ngira make hundilio la gejojo kabaka on watso hundilio shan zerogona zike kohera na bake kohera sehemi rongwenda mnaendao dictateuri tiji nom d'etat sambi yemru ya votiwa ya renga hazilo 26 mai 2006 rawasuli juillet le 6 juillet 2006 yeberamu ya kauta ujarmu feti nationali la beramu ya tulwa usiku ya kaurenga hazi yengeza msaturi wa hayaru yeberamu ya komori izonu ngwa zao je haingeza bonongo ono harumo msaturi wa ombangu utilwao rais wa daula ubalia ze couleurs za henti zilo harumo beramu yeye hanjeza msaturi mudu koti harumo beramu ya hatu
rizamba barusi opposition yakakatiwa hata kawati mndu arikia yula wahindi ula swafi ariblo shia astaghfirullah astaghfirullah ila ndongo astaghfirullah ushia iyo dini hawiyo madhhabu tinyo don liyo banu mbengwa ngabo beramu ya he Arabi Saudite ya utijida hubi kabika sinadura utawala shando kabala ila ngwele wa ukaya ari ila ngongo ni mwe couleur ko ye oshia o amini bahanje zaba le yaune se ukaya ye faume wa shia haruma libara shayo katina ile na fara afike beramu ya hatu enke utorenga beramu nyino jina ya nuari ufungubo shuno juu kabati problemu au fungubo twa juu kabati hata tabu shebera mu officiali hatu utie yasa manauka ya yensiho de sauti na inu wafutiwa izondo pia waduwaza halafu wode mteta wakati ulamshemeza wakati ya rizamba no zamba hata rondo na jinga kwa langu ujuka lando do wakati sambia vote 60% awara ka jebera mwaha hafamu ka tsugo ne andu wajuha mu écoutez ya kamna tondo kababo zenogo zirondo waelewa sambiho huja akara mwensi inu yakafanya diskuru ya fête nationale abuga miabo nga ministre nga miabo devant lui yarambia ukayatini kwa mapesa ni Arabie Saoudite ya projet habitat ntu yabe harma banki centrali wala ntu yabe trésor nga mtotia haruma ile juba yangu inu umdo kama juba hoyo ndi trésor yatu juba hoyo ndi banki centrali yatu juba hoyo Henry yenansi hatu mkaya humzishia wakutina dura yofanyezo nzofanye rais mwafanye sharia shahabia afasta tu ngoto mbangu wakufanye halafu ndio tuanza ishiliwa rais ngoni kwa mapesa ujo investise bonti jubanu ya husuye strategie économique kupwe mundu mjeni de arenge enga yudahu emu investise nywa ili mwanze au yeye harenge henza ya bashari au hamnika ulinga henza halafu ndo woni mwanzo atishiliwa abo mdu wonge mda hatifu wengu fungwa bure wemda ya nesenti nuno rais ya kamwenzi inu ya jarafisa ya fisa referendum en 2009 beleta bafamdu prison sababu neno hiyo wandu wafungwa pia razili lwe mishara ya hatu yo atukauliwa magari hatu ya arengwa ze biro zatu za arengwa fonction publique yavunziwa mapolisi watu wakati waje wafunze fonction publique warengaze mashini za ordinateur pia zirenga waroha wone rais republika wone rais omdeta wone rais demokrat pratima tondo kababo eni mbe sutene hanzo asutene ekanga usoma motera katsira hamba sha ye difference ukarabo aras asambiwo dahu sha hama bese wende hata waelewa washida nao nani wende hata waelewa ba huishiaze kalma zara zida zaduzi abahangwa ogo mguju unda bolo sonzi pia alhamdulillah waba bwana Isa ireje mwinyi ababa kabasizo za mashindano za mabangweni ababa kabasizo za mashindano za nziani ababa na rejeze munguye uhatuso pia rimrejeze hata ni nsoro jomwa swili rijimo ni razida wele okaze bio pia na rejeze munguju haukaze wafanya ezo wamba izo kanza warende shemwanza nogo Mungu awabanga mwashukuriyo na rejewa mguju mrejewa misirini mlete siasa yenu hata yenu 2000 nswakiyama nimbajende abizwa jubona ye 2000 nswakiyama ikawolo kalma lamiso lelo ikawolo wazira basi mwaju halitoa abantu lelo harma mbawa matangazo yatu shabaka ya internet yani site nkuu ya hatu habari za Komo radio nukta bwana Ali Jai wa Hamada Jai ngari jwao uya ukaya walio harmale bangwe la Facebook wala wahima walona zikufuru wanzi hao wajibadilio ye madina haina usiku c'est des milliers ya wakomori wajibadilio ye madina na logo za nyumeni no wasoja wade eske wandu wala ngwaduka ubaki bala hata ye 2000 tswakiyama haungwa duka ujahodo aba awanukaya
sazibiri mfiti shao zioni na rejeba la bai mwenye si razida reje wa Mungu hizo sabuzisha kabla neja jibule swala la sujazana njezize manama basi harmoye referendum raisi Sambi ya kawire sao en 2009 banutiju kaya usiku huo maore wao wakaufanya referendum yahe departement ya hawo ane abonge onesawo kaya Sambi encore une fois hatrahi ye nation haukaja oskwa panza ya kaza ye referendum hiyo yole panza wao wa Faransa wakaza ye ndina referendum ya departementalisation ya Mayotte yabo habulia hunu andwa hafili hahunne ne referendum ya hunu wandwa wachililia ye maore yenge abo hajueroli ya peu ya mungu boko hatrahie ye nation ya hatu abo yo na kalma kanzani ne njezize nyasi ya basi upande ho wananyasi wa Facebook wananyasi wao aniti johanja waelewe ukaya Facebook ani yo hasabu zingabo mahala boko ngabo jirenda malidera sababu de Facebook yo mtiboko wa maarifa ya paya ya haju zaidi ani abonga nzona bekaya harmarujana mengo minane ngwabuwao ani ngwaona ushinzi wa Facebook hunu habatibi Facebook hunu gufoma pesa hoshinda hunde reali majana mane haura lishihu haukayo ndo shinda uone Facebook hanamna ya sabuzi shara lijana yoketu ushinda wa uona mru wambo hadisi haurongowo waelewa hanafasi yenge yabo ngabo nchida zamani ngabo chida za ustaarabu zenongo hizo zonti ziritalia hunu yabo ngamamboka owananyasi wale wa Facebook wanatoa kati hauka walanzwa jirende malideri badiabo hunu tena izoko elingo malideri haruma Facebook shahomi jini hatu gari wajuao kartuwa jua hauka hunu ganzo zitendwa ikakutufanya zitendwa hunu homjini haruma yenzi haruma lebavu yendo ubiye hutaho hizo ndizo wananyasi watofanya mitwala ya kweli waelewa sha haujanje nikaze kifu tijuanza bangabo mada ratia idhukuruba niyonge muhimu de mada ihusuo o shababi daila boko raisazali hatoa slogan amba un jeune un emploi hunu irengwa mbuda yezingere mwao kechunda mndu yaiwanilia nabo yeka welwanza unji harumwe fikira ya rais Azali tiloka ya mnashioni ya roha mvuni ukabo hawia la manga ya haja ukabo yenge na hazi ilo Comores Telecom hau ilo la postu hau ilo hydrocarbure hau lazila societe d'etat hizo zikanti hizo ziwakalantiza la yenogosi lekeliyo un jeune un emploi shawo un jeune responsable dhamana ani uomru dhamana un jeune ulo dhamana boya soma ya pange barnamaji ya projet ya hahe yende ya ihuze haruma banki ya hunde mapesa ya jirumishi hojirumishiha yabo tena ngutaho gurengo wananya waili wararuane wamsaidie hiyo duvamana utahwao shatinda wala boko lisiwa balia hokenga bovoti riwarenge mengoshendari wa hansi Comores Telecom wakati haruma mashini nzima na ongwa ukume hiyo ndrabo hiyo unafiki uo mswalati hauka kwa tunda faida wawa rangu kwa ambo yeti wandukume haruma la mashini nzima hizo ndrabo yenge yezo manaka uvumbulwa shababi ya kuvumbulwa uonde shababi ya soma ulo na ustaarabu ujiamini
hamanda nchi leo wayaji amini ya shinda ya mobilize 255 miliari za mapesa ya Shikomoru irumiao harumale bundo la henti ya hatu wotina ukarijuha karindorere milango na umea yenge huo ndio shababi utahwa shababi ulo dhamana shababi ulo dhamana. Marhaba waishirizi watukufu wa Radio Nukta marhaba anyonti pia makauridunga harmaye sitinku ya hatu ya habari za Komoro nyonti pia mastamili ya hauri shilia shakablara ritakari kazakifu ye mpango maksusu hatu no harmaye Radio Nukta nga aritsaha haina mzima banu rimnike sekondi bengo miraro ya rongoze wa Komori kaudo wa ridungao banu kwezi bana waziri maraba menji mfikiri umuhimu wa hatu ndo kaya rishukuria handani wa Komori esuro ya kidhamana wenesa watora nsiwenesa riwapare rihunsanye matsa rimilie ya maendeleo ya hensi auka arekaza ali rekamdo jina enti ya hatusonti pia watsuku badi wabewa haruma tere ya nkodo tere ya mbwana ikao kabati mrujo yunda faida ya bili ritsahe wandu wa siasa madasi wanike beaucoup plus contenu harume politiki ya hensi hinu na kulturi ya siasa haneze faida nafsia rifikiriwa ushababi waridunga rifikiriwa ushababi ujao enamna wajuri siasa ijoka na maana ikena suraya hano urithi kulturi ya ukaya siasa ndeza hobada inge yementendu mwono wa halo ni rais wa daula itahawandu wa siasa waje wa kensi wafikirie namna ridutsongeza wa amini ukensi ni atushonti pia amfikiri ukaya kabla ya ukaya mrambe ukakartu huja kartu amin kartu hanza kartu kubali na izo problem politiki des ambitions personnelles keri wafikiri yensi kabla ya hondo ukaunti pia ili waje waoneshe ze shabaha walonizo wajende wastekeleze bonti juu ilo wa Komori wa warambu beaucoup plus ukabanu sisi ngasina warabu hamba ngasina tar ya ukakaranzori ngasina proposition ya nzari nikensi ngasina fikira nzari rinike daula sha ketukubaliwa na hiyo kenda hujara hujaja kubaliwa kansi ngamtimizi harumweni kutoa hiyo na mbeukaya legalite ne legitimite ya zali ngiyo kabati mbanunga ya ushaka kanga bombe yarenga radio yarongo bazalika tumwanza yo problem yahe sha legitimite yo kero habanga mbanza harma Facebook legitimite do wenji warimilia legitimite ndo wenji ndo wakubali wara kompanye ngo yabo illegalite ni sharia shaimise mndu amfikiruka hizo ni zatungi za azali ya lora iso hedawla leo. Salamu alaykum. Marhaba alizia mama jai sekondi bengo miraro amale namna marhaba tijohanza beseye ni hotimizie makalima hangu nishukuriwa wa Komoro nishukurie rais azali hauka yentino hainika msomo yentino keti sawa lezentizo bonze harumwa ye paysage politique wa hea droiti wa hea gauche wa hama centristi hizo ideology bokozi kanti ngizo yabo hunu hatu wandu wao ani sikarina ideology si wandu bokozi tsojuhari dungu ba shasikarina ideology kamfikiri ama safara leo rais azali habuwashiwa ndasha upanga ideology ya wanadamu wahudunga ze fikra za hahe zikanti arma patriotismo dohanza awal ye Komoro dohanza yetinu rinike mahaba hayo ribahare risibushie hoisimbushia ndainu ukaya harinike culture ya ukaritahe rijitsashie hunundani eshehindu shahulilela ani badala ukaruha dola remea hambana richahe hunundani harinike culture hiyo ya culture ya ujilela hiyo gardo ulenga rambe hiyo akti ya patriotisme hiyo harinika notion hiyo valeur hiyo ngasinio
abasainu maudu garjo hamba de mapatrioti wa rais Azali. Marhaba mwana mamtahan daga sekondi mingumirabu. Ya mwadunga bunga shukuru wa kumori banda kwa jakubali ondolo ulaya wa tamapieji wa mkumura baharambua kwa simu joka ulaya ni maisha hahe ni nona hahe ni famia hahe hiyo ya jakubali ya tamapieji. Shukuru wa kumori haswa ndo alovanu wasukubali wanja mpeji hiyo ndema dama mwando ya bilnone sababu mwono kazi voti za zali za 2024 kasina mo kasina koro binguni ajukuru wa mwemiji ya hatu au haina mundu na swangalo mjini ha ndia leo kama sina ngozi njia tukaze kaza koro binguni ni malaika zonga jukuru wa mwemiji ya hatu au haina mundu na swangalo mji wa ha yabale fuvula ha moja na kanzari bitekeleze. Marhaba waishilizi watukufu wa Radio Nukta. Marhaba shabakati internet ya nyoti pia mrangalia wakati daunugo mwishia ni waheyezi ni mjigerehere onezi ya ukayaze voti hizo 2024 haina mndu nato angalia obahanu yala lao no mjia zaliwa mahala ni yaishio ya angalo ndo hahe ikakwelingwa nzoezi inu ije idunge hata walawa abasimhaju 2000 kiyama 2000 kiyama masha Allah